میرا ہمیشہ سے یہ درست دعویٰ رہا ہے کہ پاکستان کے ریاستی ڈھانچے میں قادیانی تسلط اور پاکستان کو ایک مرزئی ریاست میں بدلنے کو روکنے کے لیے ماضی اور حال کے علماء بری طرح سے اس لیے ناکام ہوئے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کے مقدس نظریے کے دفاع کے لیے عملی طور پہ وہ درست لائے عمل نہیں اپنایا تھا کہ 1974 میں بھٹو شہید نے جب 90 سالہ پرانا مسئلہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیا تو اس کے بعد بھٹو نے مرزائیوں کو کافر قرار دینے سے زیادہ پرخطر کام یہ شروع کر دیا کہ ریاست پاکستان کے اندر اداروں میں مرزائیوں کو ان کے کلیدی عہدوں سے برطرف کرنا شروع کر دیا تھا، جن میں عمران خان کی خالہ کا بیٹا احمد خالد اور عمران کا والد بھی شامل تھا۔ اس مرحلے پر علماء کو بھٹو کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ 1953 اور 1974 میں علماء کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ مرزائیوں کو اعلیٰ عہدوں سے ہٹایا جائے۔ جب بھٹو نے اس پہ عمل شروع کیا تو حیران کن امر یہ ہے کہ بھٹو کے اس دلیرانہ اقدام کا ساتھ دینے کی بجائے دینی جماعتیں اس کوشش میں مصروف عمل ہو گئیں کہ بھٹو کی حکومت کو ہر حال میں ختم کیا جائے۔ اس ناپاک مہم میں جماعت غیر اسلامی پیش تھی اور دانستہ طور پر قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہی تھی۔ اس کفریہ مہم میں تمام مسالک کی دینی جماعتوں نے ارادی اور غیر ارادی طور پہ قادیانی پروپیگنڈا کو بنیاد بنا کر بھٹو حکومت کے بارے میں جھوٹی افواہوں کو عوام کے اندر پھیلانا شروع کر دیا۔ کہا جاتا کہ بھٹو نے کراچی کے ساحل پہ نائٹ کلب، قمار خانے، مے خانے اور بنانا شروع کر دیے ہیں، جہاں ملک بھر سے خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کو بٹھایا جاتا ہے طوائف کے طور پر۔ بھٹو نے ملک کو فحاشی کا اڈا بنا دیا ہے، کشمیر کا سودا کر لیا ہے، مہنگائی اسلام خطرے میں ہے کے نام پہ ملا طبقے نے مرزائیوں کی سازش میں شریک ہو کر ایک ایسی حکومت کو ختم کر دیا جو پاکستان سے قادیانیت کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ دیکھیں سچائی یہی ہے کہ ضیاء اور اس کے اکثر جرنیل قادیانی تھے جنہوں نے بھٹو حکومت کو ختم کر کے اسلامی نظام کو ڈال بنا اندر خانی مرزائیت راج نافذ کر دیا، اور شک کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں کہ اس ناپاک اسلام دشمن سازش میں ملا طبقہ برابر کا شریک ملتا ہے۔ جماعت غیر اسلامی اور وہابیہ تو دانستہ طور پر اس قادیانی منصوبے میں شریک تھے، مگر بریلوی علماء اپنی غفلت، لا علمی، جہالت اور مسلک امام احمد رضا سے انحراف کرنے کی وجہ سے اس سازش کا حصہ بنے۔ دیکھیں، ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے اور جو میں بیان کر رہا ہوں یہی سچ ہے۔ میں کوئی عالم دین نہیں، نہ ہی کوئی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق ہے، نہ کوئی بڑا سیاسی لیڈر وغیرہ، البتہ میری سیاسی وابستگی بھٹو کے ویژن کے ساتھ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھٹو کے دشمنوں کو جانتا ہوں، ان کو بے نقاب کرتا ہوں کہ جب بے ضمیر رنڈی نے بھٹو کی پھانسی پہ مٹھائیاں تقسیم کرنے والوں کو پارٹی میں اعلیٰ عہدے دیے تو خاکسار نے شدید اعتراض کیا۔ وجہ بھٹو کے نظریے کے ساتھ مکمل وابستگی تھی۔ تو جب آپ کسی نظریے کے ساتھ مخلص ہوں تو پھر اس کے دوست اور دشمن کی پہچان بھی رکھتے ہیں۔ مگر بھٹو ویژن کے ساتھ وابستگی سے بہت بڑا، بہت عظیم، بہت مقدس، بہت اہم نظریہ ناموس رسالت ختم نبوت کا نظریہ ہے، اور جو لوگ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے ساتھ وابستگی اور مکمل وفا کا دعویٰ بھی کرتے ہوں، مگر جب ان کو ناموس رسالت کے دوست و دشمن کی پہچان نہیں تو سمجھ لیں
کہ ان کا ناموس رسالت و ختم نبوت کے پاسدار ہونے کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ اب مثال کے طور پر 40 سال بعد بھی مجھ سے جب کوئی شیخ رشید کی سیاست میں آمد کی وجہ پوچھتا ہے تو میرا جواب یہی ہے کہ شیخ رشید نے لونڈے باز جرنیلوں اور سیاستدانوں کی شیطانی خواہشات کو پورا کیا اور وزیر مشیر بنتا چلا گیا، تو میں 40 سال بعد بھی شیخ رشید کو بھٹو مخالف کے طور پر ہی بیان کروں گا، کیونکہ اس ناپاک شخص کے ماضی کا حال میرے سامنے ہے، اس کی پہچان ہے اور اس کا اظہار اس لیے کرتا ہوں کہ بھٹو سے میری وابستگی بھی ہے۔ مگر پاکستان کے علماء کا یہ حال ہے کہ جب ضیاء الحق نے مجلس شورا بنائی تو اس میں بہت سے کھلے قادیانیوں کو راسخ العقیدہ مسلمان کا نام دے کر اس مجلس شورا کا رکن بنایا گیا، اور اس پہ ہی بس نہیں، مجلس شورا کا امیر جس شخص کو بنایا گیا اس کا نام خواجہ صفدر سیالکوٹی تھا، جو ایک ایسا مشہور مرزائی تھا کہ 1953 کی قادیانی مخالف تحریک میں قادیانیوں کی مدد کرنے، قادیانی گنڈوں، پولیس اور فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ تشدد اور کئی افراد کو شہید کرنے کے بارے میں خواجہ صفدر کی شہرت پاکستان بھر میں ہو چکی ہوئی تھی۔ مگر جب خواجہ صفدر کو ضیاء الحق مرزائی نے مسلمانوں کی مجلس شورا یعنی مسلمانوں کے نام کی مجلس شورا کا چیئرمین بنایا تو اس زمانے کے کسی بھی عالم دین نے یہ اعتراض نہ کیا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کے نام کی مجلس شورا تو بنائی ہے، مگر اس کا امیر ایک کٹر مرزائی خواجہ آصف کو بنا دیا ہے، جو 1953 میں مسلمانوں کو قادیانیوں کے ساتھ مل کر قتل کرتا رہا، قادیانیوں کی حمایت میں جلسے کیا کرتا۔ مرزائی خلیفہ جب بھی سیالکوٹ آیا کرتا تو خواجہ صفدر اس کی مہمانی کیا کرتا، اپنے ملازمین کو مرزائی خلیفہ کی خدمت میں لگا دیا کرتا، سیالکوٹ اور ارد گرد کے علاقوں میں مرزائی تبلیغ کیا کرتا، حتیٰ کہ مسلم لیگ کے جلسوں میں بھی خواجہ صفدر مرزائی خلیفہ اور دیگر نامور مرزائیوں کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا کرتا۔ خاص طور پہ جب 1953 میں سیالکوٹ کے مسلمانوں نے دیکھا کہ خواجہ صفدر مسلح قادیانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ گولیاں چلا رہا ہے تو خواجہ صفدر کسی طرح سے مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ مسلمانوں نے اس کا منہ کالا کر جوتیوں کا ہار پہنا گدھے پہ بٹھا کر مرزائی کتا، مرزائی گنڈا، ہائے ہائے کے نعرے لگائے۔ اسی دوران جب یہ جلوس قلعے کے پاس پہنچا تو مرزائی گنڈوں اور پاک فوج کے مرزائی کرنل خوشی محمد نے مسلمانوں پہ گولی چلا کر خواجہ صفدر کو آزاد کروا مرزائی دفتر لے گئے۔ خواجہ صفدر چونکہ ان مسلمانوں کو جانتا تھا جنہوں نے اس کا منہ کالا کیا تھا، لہذا ان میں سے بہتوں کو فوج نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ پھر بھی مولوی آکھن پاک فوج نو سلام۔ بہرحال پورے ملک میں اس بات کا چرچا ہوا کہ خواجہ صفدر مرزائیوں کی طرف سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا، جنہوں نے اس کو گدھے پہ سوار کروا مرزائی کتا، ہائے ہائے کے نعرے لگوائے۔ یہ بات اخبارات میں بھی آئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب پاکستان کے ایک مرزائی حکمران ضیاء الحق نے اپنی طرف سے پکے سچے مسلمان افراد کی مجلس شورا بنائی تو خواجہ صفدر مرزائی کو اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اس زمانے میں وہ علماء ابھی بھی حیات تھے جن کی ہوش میں 1953 کی مرزائی مخالف تحریک کے واقعات رونما ہوئے، اور 1953 میں ہی مذہبی حلقوں کو خواجہ صفدر کے کٹر مرزائی ہونے کا
इल्म हो चुका हुआ था, मगर 28 साल बाद जब ज़िया ने, जिसकी माँ का यार कादियानी जमात सरगोदा का अमीर मिर्ज़ा अब्दुल हक था, ये भी मुमकिन है कि ज़िया उसी का हरामी बेटा ही ना हो। तो हरामी ज़िया ने जब मुसलमानों को मारने वाले मरज़ई को मजलिस शोरा का चेयरमैन बनाया तो किसी मौलवी ने ये सच बयान ना करके नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत के नज़रिए के दिफा के लिए एक खुले मरज़ई को मुसलमानों के नाम पे बनने वाली मजलिस शोरा का चेयरमैन बनाने पे एहतजाज तक ना किया। यानी ये मौलवी जिस भुट्टो ने मरज़इयों को डंडा दिया था उसको तो काफिर जानी शराबी कहते रहे, मगर ज़ियाउल हक मरज़ई को मुजाहिद इस्लाम की शनाख्त दी और एक मरज़ई ख्वाजा सफदर को इस्लाम की शोहरत से बनने वाली मजलिस शोरा का इमाम तक कबूल कर लिया गया। बद अकीदा मौलवियों ने तो एक मरज़ई ख्वाजा सफदर के चेयरमैन बनने पे कोई इतराज़ नहीं करना था, मगर अहले हक उलमा ने भी सकूत किया। ये ताजुब है, हत्ता के मौलाना कोकब नूरानी के वालिद मौलाना उकारवी रहमतुल्लाह अलैह तो मजलिस शोरा में शामिल भी हुए थे। असूली तौर पर उनको एक मरज़ई ख्वाजा सफदर की मजलिस में शामिल होना नहीं चाहिए था, उनको तो ऐसे ज़िया की हुकूमत का हिस्सा तक नहीं होना चाहिए था जिस ज़िया ने कई बार कुरानी हलफ तोड़ा, कादियान शिकन भुट्टो को फांसी दी, इसराइली एयरफोर्स की डाल में रह के 17,000 जहादी मुसलमानों को शहीद किया। जाहिर है ये सब उन्होंने ला इल्मी में ही किया होगा। इसीलिए तो मैं बारगाह बयान कर चुका हूँ कि ला इल्म मुल्ला तबका ख़त्म नबूवत के दोस्त और दुश्मन तक को नहीं जानता। उल्मा मरज़ई अकायद के रद पे अबूर ज़रूर रखते हैं और मुसलमान अवाम की रहनुमाई के लिए मरज़इयों के कुफरिया अकायद खोल खोल कर बयान करते चले आए हैं। इनकी ये अजीम दीनी खिदमत बेमिसाल है, मगर हमारे उल्मा मरज़ई माफिया के नेटवर्क, इनकी मक्कारियों, इनके तरीक़ा वारदात छुपे कादियानियों को बेनकाब नहीं कर सकते। ना ही इनको ये मालूमात हैं कि मरज़ई तारीख क्या है, मरज़ई कैसे इतने फाल हैं, हर इदारे पे छा चुके हुए हैं। 1974 में मुसलमानों को एक बहुत बड़ी फतह यह हुई कि मरज़इयों को काफिर करार दे दिया गया, मगर मुसलमान और ख़ास तौर पर मजहबी तबका मरज़ई नेटवर्क और उनका पाकिस्तान में अहम सरकारी इदारों, सियासी जमातों, इक़्तिदार के ऐवानों तक सरायत करने को ना रोक सका और ना ही कौम को इस हकीकत से रोशनास करवा सका कि जिस मुल्क में मरज़इयों को गैर मुस्लिम और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया था, मगर पाकिस्तान अमली तौर पे एक मरज़ई तसल्लुत रियासत ज़ियाउल हक के दौर से ही बन चुका हुआ है। जाहिर है कि ऐसा होने की दो वजूहात हैं। एक ये कि मौजूदा दौर में कसीर तादाद मुल्ला दीन फरोश हैं जिन्होंने दानिस्ता तौर पर मरज़इयत के फ़रोग को देखते हुए आंखें बंद की और सकूत इख्तियार किया। दूसरी वजह यह है कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदार वो मौलवी बन चुके हुए हैं जिनको ये तक मालूम नहीं कि मरज़इयों की तारीख क्या है, कौन छुपा और कौन खुला मरज़ई है, कौन मरज़इयों का जासूस है, कौन एक मरज़ई ज़ियाउल हक की असलियत जान फिर भी उसको मुजाहिद इस्लाम कहता है, कौन अपनी मरज़इयत पे पर्दा डालने के लिए डरने की हमायत का ऐलान करता है। अगर दुश्मन की पहचान होती तो जब मरज़ई सरदार ज़फ़र जमाली ने डरने की हमायत की थी तो डरने के लीडर
जमाली को कहते कि तू और तेरा सारा खानदान मरज़ई है, बलूचिस्तान में मरज़इयों की तरफ से उठकर मुसलमानों पे बंदूकें तानने वाला है, मरज़इयों को फंड देने वाला है, मरज़इयों के साथ मिलकर इस्लाम मुखालिफ प्लान बनाने वाला है। जा दफा हो जा, हमें तेरी हमायत की ज़रूरत नहीं। मगर हुआ इसके बरकस के जमाली और औरिया जैसे जंदीक मरज़इयों के हक में नारे लगवाने वाला कोई और नहीं, खादम हुसैन ही है। मगर इसके बरकस जैसा कि मौलवी खादम हुसैन को देख लें, ये बंदा जानता है कि अल्लाह ने भुट्टो को एक अजीम शर्फ अता किया कि उसने मरज़इयों को काफिर करार दिया, मगर इसके बावजूद इस मौलवी को जब भी मौका मिलता है तो वो भुट्टो जिसको मरज़इयों ने फांसी दी 1974 का बदला लिया के खिलाफ कोई ना कोई बयान जारी करता रहता है। कभी कहता कि भुट्टो बुज़दिल था, गश खा गया, डर गया। कभी कहता है कि भुट्टो को फांसी लगी तो कोई बाजार बंद ना हुआ। कभी कहता कि भुट्टो तो बड़ा जालिम था, उसने ये किया, उसने वो किया। जाहिर है अगर इस मौलवी के दिल में ये ख्याल होता कि भुट्टो जो भी था अल्लाह ने उससे एक बहुत बड़ा काम लिया, ऐसा शख्स जिसने ना सिर्फ मरज़इयों को काफिर करार दिया बल्कि मरज़इयों को कलीदी ओहदों से भी फारग किया। मौलवी खादम हुसैन का एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुग़्ज़ दलील है कि ऐसा शख्स किसी भी नामूस रसालत तहरीक को लीड करने का अहल ही नहीं है। काश के खादम हुसैन भुट्टो के लिए अपने मनफी कलमात अदा करने पे कौम से माफ़ी तलब करे तो ये एक मुस्बत अमल होगा। मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह भुट्टो का सियासी हरीफ जरूर था, मगर उसने कबूल किया कि भुट्टो ने मरज़इयों को काफिर करार देने का जो वादा किया था वो भुट्टो ने हर हाल पूरा किया और शायद यही अमल उसको जन्नत में ले जाए। जिस बंदे का जन्नती अमल साबित और फिर ऐसे शख्स से कोई मुसलमान क्यों हसद रखे। काश के मौलवी खादम हुसैन कभी ज़िया के मरज़ई होने पे लब कुशाई करता। क्या कभी खादम हुसैन ने औरिया के कादियानी इबादत का कादियानी इमाम के पीछे नमाज अदा करने पर उसको रद्द किया है? मगर मरज़ई शिकन भुट्टो को अपने निशाने पे रख किसको खुश किया जा रहा है? सब गोलमाल है। अब अगर मैं सच बोलता हूं तो सुन्नियों को तो मेरा साथ देना चाहिए, मगर उल्टा मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग करके मरज़इयों को ही तो खुश करने की कोशिश की जा रही है। डंके की चोट पर कहता हूं कि मरज़इयों और उनके इत्तेहादियों जिनमें और या मकबूल शैतान ज़ाद अहमद सरफरिस्त हैं को बेनकाब करने किसने किया? जिसने सोशल मीडिया के जरिए छुपे मरज़इयों को बेनकाब किया। आप उसकी आवाज बंद करना चाहते हो? नौजवानों को 70 की दहाई की असल तारीख बताता हूं, दोस्तों दुश्मन की पहचान करवाता हूं। इसके बावजूद सुन्नी की आईडी से मेरी आवाज को बंद करवाने की कोशिश क्यों की जा रही है? बहरहाल यहां ना बाबा है ना छाबा है, यहां सिर्फ और सिर्फ मरज़ई को मरज़ई कहने का डाबा है। मसला मरज़इयों को काफिर कहने से आगे का है। काफिर तो मेरे अजीम लीडर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 1974 में इनको करार दे दिया था। अब अगला मसला यह है कि दीनी तबके की दीन फरोशी और गफलत की वजह से पाकिस्तान जो मरज़इयत का मजबूत किला बन चुका हुआ है, इसको कैसे इस्लाम का मजबूत किला बनाना है, इसका इलाज मरज़ई हटाओ तहरीक के अलावा किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों में गिरा हुआ है, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ अफगान पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटाने के दर पे हैं। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि फौज के मरज़ई जर्नैल और मरज़ई हुक्मरान पाकिस्तानी मुफाद की बजाय जमात कादियानी के मुफादात की पॉलिसी पे अमल पैरा है। उल्मा का फर्ज बनता है कि वो इमरान खान और बाजवा वगैरह का नाम लेकर इनको शरई तकाजे के मुताबिक मिर्जा कादियानी का नाम ले, उसको रद्द करने का लाइव बयान देने का पुरजोर मुतालबा करें और अपना दीनी फरीजा अंजाम दें।
भुट्टो को बुजदिली का ताना देने वालों का अपना ये हाल है कि तमाम सबूत पा फिर भी मरज़ई को मरज़ई कहने की जुर्रत नहीं रखते। तो नामूस रसालत की लीडरशिप एक निडर और मुकम्मल विजन रखने वाले को मिलनी चाहिए। बुजदिल और कम अकल मौलवियों के बस का ये रोग ही नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान के लिबरल और जमात गैर इस्लामी और या मकबूल शैतान जिसदी मासी बेईमान और जमात कादियानी ने मिलकर ज़िया हुकूमत की भरपूर मदद की और ज़िया 11 सालों तक पाकिस्तान को मरज़ई रियासत बनाता रहा। इस सिलसिले में एक और इजाफी बात यहां कर रहा हूं कि जिससे मालूम होता है कि मरज़ई नेटवर्क जमात गैर इस्लामी और हरामी लिबरल ज़िया हुकूमत के मुखबर थे कि 1982 में मुर्तज़ा भुट्टो ने मुझे और एक साथी को काबल से पाकिस्तान भेजा और एक दूसरे साथी के लिए पैगाम दिया कि फुटबॉल अभी तैयार नहीं हुए। मैंने बड़ी मुश्किल से उस साथी को तलाश किया जो काबल से ही पाकिस्तान किसी मिशन पे आया हुआ था। मैंने इसको पैगाम दिया तो वो इंतहाई जज्बाती हो गया और गुस्से में कहने लगा कि छोड़ो इन फुटबॉलों को, मुझे काबल में ये कहकर पाकिस्तान भेजा गया था कि ख्वाजा सफदर ने पीपल्स पार्टी और अल अफकार के कारकुनों को गिरफ्तार करवाया है, लिहाजा इनको कत्ल करने का मुझे मिशन दिया था। मगर ख्वाजा सफदर को मैं अपने से मारूं कि क़यादत ने मुझे और फलां साथी को ये कहा था कि ख्वाजा सफदर को कत्ल करने के लिए दस्ती बम और क्लशनकोफ सियालकोट में आपको फलां साथी से मिल जाएगी, मगर यहां तो कोई असला नहीं, तो हम कैसे अपना मिशन अंजाम। लिहाजा वो ख्वाजा सफदर को कत्ल किए बिना ही वापस चले गए। इसके कोई साल 2 साल बाद मुर्तज़ा भुट्टो ने 2 और साथियों को बिमा असला ख्वाजा सफदर को कत्ल करने के लिए भेजा। उन 2 साथियों ने ख्वाजा सफदर के घर दस्ती बमों से हमला कर दिया, मगर ख्वाजा सफदर मरज़ई किसी खुफिया तहखाने में छुप गया और यूं इसकी जान बच गई। इस वाक़े से मालूम होता है कि मरज़ई नेटवर्क ज़िया हुकूमत का कितना मददगार था। बहुत कुछ कहने को, मगर साथियों इस वीडियो के जरिए इस नाचीज ने मजीद एक मशहूर व मरूफ और छुपे मरज़ई ख्वाजा सफदर सियालकोटी को बेनकाब कर दिया है। अगर इस किस्म के काम पाकिस्तान की ख़त्म नबूवत तंजीमों ने बहुत पहले किए होते तो आज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती, मगर नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना कुछ और है और नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे माल बनाना कुछ और है। इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक जिन अफराद के ख़ास तौर पे सियासी अफराद और ख़ानदान के कादियानी होने के मैंने नाकाबिल तरदीद सबूत मुहैया किए हैं, उलमा का फ़र्ज बनता था कि वो ऐसे अफराद का नाम लेकर मुसलमान कौम से अपील करते कि ऐसे अफराद को हरगिज़ वोट ना दें कि ये मरदूद मरज़ई हैं। अपील की जाती कि ये मरज़ई हैं और लिहाजा इनको सिर्फ अक़लियत की सीट से इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। अगर माजी में ख्वाजा सफदर सियालकोटी का कादियानी होना कौम के सामने रखा जाता तो यकीन कामल है कि सियालकोट के गयूर मुसलमान कभी भी ख्वाजा फैमिली को वोट देख के कौमी असम्बली में मरज़इयत के मुफाद के लिए काम करने के काबिल ही ना रहने देते। मैंने अभी तक जितने भी मरज़ई सियासी खानदानों को बेनकाब किया है, मुझे खदशा है कि उलमा की बेहिसी की वजह से ये अफराद आइंदा के होने वाले इंतखाबात में फिर हिस्सा लेंगे, मुसलमानों का वोट पाएंगे, वजीर मशीर बन मरज़इयत के हाथ मजबूत करेंगे। इसलिए अवाम ऐसे उलमा से दूर रहें जो मरज़ई को मरज़ई नहीं कहते। वक्त की ज़रूरत यही है कि मरज़ई हटाओ तहरीक के मुताबिक सब मरज़इयों को उलमा नाम लें, इनका और औरिया के मुर्तद होने का भी फतवा जारी करें कि इस दल्ले ने मरज़ई इमाम के पीछे अपनी नमाजें पढ़ी हैं। 10,000 मुसलमानों के कातिल जनरल आजम के नाम की मार्केट का नाम फौरी बदलें।
दूसरी सूरत इन उल्मा का ही बायकॉट किया जाए जो मरज़ई को मरज़ई कहने की जुर्रत नहीं रखते। मुसलमान फौजियों का दीनी और अव्वलीन दीनी फर्ज ये है कि बाजवा मरज़ई और दीगर बैंचोद मरज़ई जर्नैलों को उठा बाहर करें, इमरान खान मरज़ई की हुकूमत को फौरी ख़त्म करें, कश्मीर पे सौदेबाजी की बजाय भारतीय अज़ाइम के सामने सीसा पलाई दीवार बनते हुए भारत को बावर करवाएं कि कश्मीर को आज़ादी दे, वरना तारीख की बदतरीन खौफनाक तरीन जंग के लिए तैयार हो जाएं। भारत को ना रोका गया तो सहूनी यूएनओ की हिमा पर वो लाजमी मजीद आगे आएगा। फौज तालिबान को अपना हरीफ जाने ना के दोस्त, ये बहुत खतरनाक हैं और भारत के अलाई रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरज़ई हटाओ तहरीक।